ka seli fara ɲɔgɔn kan o tɛ bɛn ka seli ɲagami fana tɛ bɛn i de tɛ se ka seli adamaden kɛla cogo o cogo f'i bɛ fili kira yɛrɛ sɔrɔ salam kira trompela seli la adamaden bɛ adamaden hakili bɛ se ka bɔ mais an b'a fɔ mɔgɔ min bɛ lɔ seli la ale yɛrɛ bɛ misiri la a hakili bɛ kɛnɛma ou bien a yɛrɛ bɛ tapi kan a hakili bɛ kɛnɛma an kan t'ale ma donc an bɛ fɛ ka kuma sujudu fila min bɛ kɛ ni seli ɲagamina i bolo i ka dɔ fara kan ou bien i ka dɔ bɔ a la ou bien sikasiga dɔ la i la n ka nin kɛ wa n ma nin kɛ wa a bɛ réparer cogoya di an bɛ fɛ ka kuma o de kan a bɛ réparer ni fɛn min ye a ma bon fɛn fitinin sujudu fila pe k'a fɔ Allahu akbar k'a kun biri ka subhana rabbil ala nin fɔ ka Allahu akbar ka sigi ka o duwawu fɔ ka Allahu akbar ka sujudu duwawu kɛ Allahu akbar ka wuli tuguni ka salamu alaikum bila faute min kɛra seli kɔnɔ nin de bɛ kɛ k'a réparer mais nin gansan tɛ yɔrɔ bɛɛ dɛ donc inchallah ani karamɔgɔcɛ bɛna o le ye ni ala sɔnna pour que a bɛ nɔgɔya an ma seli bɛ wuli ka bɔ mɔgɔ ka waati jumɛn de ni mɔgɔ kɛra fatɔ ye walasa a kɔrɔla ka taa hakili bɔ yen ka segin deniya la seli wulila ka bɔ a kan ou bien bana k'a sɔrɔ il est rentré dans le coma a hakili tɛ yen tuguni a kɔni ma sa fɔlɔ bana wulila seli bɛ wuli ka bɔ a kan sinon mɔgɔ kirinna o a sunɔgɔla o tile kelen a hakili bɔla ye o a hakili nana o n'a ɲɔgɔnna olu seli tɛ ben ka bɔ a kan hali kɛlɛ waati silamɛya la ni kɛlɛ banna ko murufa bɛ mɔgɔw bolo silamɛw de kafiru bɛ ɲɔgɔn na ala ma seli labɛn murufa bɛ to i bolo i bɛ seli ka murufa to i bolo sujudu ko t'a la tuguni rukɔn ko t'a la ni kun bɛ se ka lamaga o bɛ kɛ n'o tɛ se ka lamaga i bɛ seli ni da ye ka fɛnw karan i da la seli tɛ labɛn donc an b'a lɔ yɔrɔ la ko seli tɛ fɛn dɔ ye toli kan ka kɛ min na fɛn ba lo donc a tɛ labɛn waati si fo a bɛ labɛn muso kan waati dɔw de la ni muso fana selila kɔnɔ o waati nin kɔnɔ ka ala sɔsɔ a bɛ jurumu sɔrɔ i la ni bɛ seli i lɔ ni bɛ seli i bɛ seli le hali ni mɔgɔ ni kɛlɛ de wulila ko i de borila ka don ɲɛgɛn de kɔnɔ ko seli waati k'i sɔrɔ kɛlɛ de bɛ kɛnɛ ma i kan ka seli yɔrɔ la yen seli waati k'i sɔrɔ fani de t'i la foyi foyi t'i la i bɛ sigi i bɛ seli seli tɛ bi dɛ donc mɔgɔ min bɛ seli fara ɲɔgɔn kan o la i b'a dɔn ko o de kosɔn dɔnnikɛbaa dɔw ka yira jurumu min ka bon ni jurumu bɛɛ ye filankafoya kɔfɛ min ka bon ko hali ni ɲɛmɔgɔya yɛrɛ ye min ka bon ni sonyali min ka bon ni fɛn bɛɛ ye k'a to seli dɔ waati bɛ tɛmɛ i le kan kun foyi t'a la o de jurumu ka bon ni jurumu bɛɛ lajɛlen ye donc ni tun ye kuma ɲɛbila ye k'a lɔn fɔ san donc an bɛ fɛ ka don kuma kɔrɔ yɔrɔ min na san n'a fɔra ko muso yɛrɛ yɛrɛ i bɛ taa sɔrɔ muso lo ni kɔgɔ bɔra la n'a la a bɛ se ka solution sɔrɔ a la o tɛ wa muso yɛrɛ yɛrɛ ni kɔgɔ tɛ n'a la a bɛ se ka kɔgɔ k'a la a bɛ ɲa donc ni kɔgɔ fana t'a la ni sigasiga b'a la k'a lɔ a bɛ ɲɛbɔ cogoya min na ni de bɛ se nin bɛɛ la mais i tɛ se ka seli ɲɛbɔ i bɛ taa ni ba ye ale kama wa i b'a fɔ mɛlɛkɛ nin ɲɛ ko ne tun bɛ gbakɛ de la wa ou bien bamuso kan karan o de la wa ni bamuso k'i karan gbakɛ la n bɛ karan seli la a ka kojugu kɛ a ka kojugu kɛ a yɛrɛ la ka kojugu kɛ i de la i b'o problème caman de ye foyer caman kɔnɔ e dɔw kama ko cɛ kan ka muso karan seli la mais a ma nɔgɔ dɛ muso caman bɛ se k'i ta ka taa lɔ bon na dɔ bɛ taa sigi lafɛn kan après 15 minutes a bɛ bɔ kɛnɛ ma dɔw yɛrɛ fana bɛ seli fana lɔ 4 n'a ka lɔ 2 ka bɛ salamu alaikum bila n'a ka lɔ 2 ka bɛ salamu alaikum bila ko lɔ 4 non 2 tɛ o ye dɛ aw sa de b'o ye donc n'i ka fɛn bɛɛ lɔ n'i ma seli lɔ i perdu la parce que i y'a baara min bɛna filɛ kiyama lo baara premier min bɛ filɛ ala kelematiya kɔfɛ o bɛ seli ye n'a ma ɲɛ a tɔ tɛ filɛ donc an kana tolon kɛ ni seliko ye ka seli fara ɲɔgɔn kan o tɛ bɛn ka seli ɲagami fana tɛ bɛn i de tɛ se ka seli adamaden kɛla cogo o cogo f'i bɛ fili kira yɛrɛ sɔrɔ salam kira trompela seli la adamaden bɛ adamaden hakili bɛ se ka bɔ mais an b'a fɔ mɔgɔ min bɛ lɔ seli la ale yɛrɛ bɛ misiri la a hakili bɛ kɛnɛma ou bien a yɛrɛ bɛ tapi kan a hakili bɛ kɛnɛma an kan t'ale ma donc an bɛ fɛ ka kuma sujudu fila min bɛ kɛ ni seli ɲagamina i bolo i ka dɔ fara kan ou bien i ka dɔ bɔ a la ou bien sigasiga dɔ la i la n ka nin kɛ wa n ma nin kɛ wa a bɛ réparer cogoya di an bɛ fɛ ka kuma o de kan a bɛ réparer ni fɛn min ye a ma bon fɛn fitinin sujudu fila pe k'a fɔ Allahu akbar k'a kun biri ka subhana rabbil ala nin fɔ ka Allahu akbar ka sigi ka o duwawu fɔ ka Allahu akbar ka sujudu duwawu kɛ Allahu akbar ka wuli tuguni ka salamu alaikum bila faute min kɛra seli kɔnɔ nin de bɛ kɛ k'a réparer mais nin gansan tɛ yɔrɔ bɛɛ dɛ donc inchallah ani karamɔgɔcɛ bɛna o le ye ni ala sɔnna pour que a bɛ nɔgɔya an ma o de kɔsɔn sɛbɛnni kɛ ko tɛ an ma hakili to baara nin na inchallah donc ni seli ɲagamina a bɛ ɲɛbɔ cogoya min na n bɛna a fɔ a ɲɛna n'an sera yɔrɔ min na o kan ka kɛ cogoya min na an bɛ n'o fɔ maintenant an bɛna parce que an tɛna mɛn ale la parce que n nana jate min na j'ai vu que c'est bon en question s'il y a des questions réponses parce qu'il y a des voilà donc hamina ko dɔ bɛ n'an sera yɔrɔ dɔ la an bɛna baara la lɔ la ni question bɛ mɔgɔ dɔ fɛ a b'a poser directement tɔ bɛ lankɛnɛ mɛ
donc sujudu fila min bɛ kɛ seli la a bɛ kɛ ni ka dɔ fara seli kan ni ka dɔ bɔ seli la ni ka dɔ fara seli kan lɔ naani seli ni par exemple ni k'a kɛ looru lɔ saba seli ni k'a kɛ naani lɔ fila seli ni k'a kɛ saba ou bien ni ka rukon fila kɛ ou bien sujudu fila o n'a ɲɔgɔnnaw don ni ka dɔ bɔ seli la fana lɔ naani seli k'a kɛ lɔ saba ou bien i tora seli la an ka fila de kɛ ou bien ka saba kɛ sujudu nin bɛ kɛ olu de kama a tɛ kɛ fɛn wɛrɛ kama o ni ka ala bɛ ko ɲuman lɔ ni sujudu min ye n'ala ka hɛrɛ k'i ye o n'o tɛ kelen ye dɛ nin bɛ sujudu fila le donc inshallah a bɛna seli an ko ni ka dɔ fara seli kan daminɛ boli ye a bɛna dɔ fara seli kan i b'a kɔlɔsi ani a bɛna réparer cogoya min na i bɛna ye donc c'est comme on va faire bon tu vas prier à haute voix mais tu n'es pas obligé de lire tout ce qu'on doit lire voilà Allah Akbar tu lis un peu Fatiha et puis bon un peu une sourate tu fais urid tatruk ar-ruku voilà il veut fajiri que par exemple wa tatruk ar-ruku fi rakatil ula naam adafani o kana ta fo kan ka o kara abena fajiri le seli lofla mamina teta ko fe tuguni ne ka fina ita ala ta nyefe keta nyefe ku ka jan katimi on dirait palmier donc abena fajiri seli la bitu ne kama auto ikama ko to kana me karam fana na de me ba fa ka bara le ira fadol Allahu akbar alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghayril maghdubi 'alaihim waladdallin Astagfirullah. Allahu akbar. Allahu akbar. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghayril maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahu akbar. Allahu samad. Ama fila kaya parce que amena nyini kaya parce que min karana no hakili te karana karan bɛ taa ɲɛfɛ bon sisan ka fajiri seli bon est-ce que a filila wa n bɛ fɛ mɔgɔ kelen b'a bolo wuli la baara bɛ gbɛ a filila wa a ka fili kɛ yɔrɔ jumɛn voilà a ma ruku kɛ o tɛ wa voilà a ka ruku to yen a ka ruku min to yen a bɛ kuma lamɛn ka yan seli kɔnɔ fɛn fɛn ni farikolola baara le ka lɔ ka biri ka wuli ka bɔ ruku na ka taa sujudu la ka wuli ka sigi ka taa sujudu filanan la ninnu kelen kelenna bɛɛ bɛ tingun le seli lɔsen les piliers de l'islam c'est comme sen ni sen tɛ yen seli tɛ yen donc ninnu kelen kelenna ni k'a bila i kan ka a réparer comme ni lɔ kelen de b'a sara lɔ kelen de bɛ a sara ye monsieur Angèle donc a kelen kelenna ni ka dɔ bila a la i ka rukɔn to yen ko e nana ye donc ni ka kelen kelenna min min to a bɛ sara ni lɔ kelen de ye ni ka lawulama ka to yen seli tiɲɛna ni fana ɲinana kɔ le fo i b'a nana ye ni ma nana seli tɛ yen exemple a selila cogo min na nin wula fɛ a bɛ bila a kɔnɔ k'a ka fajiri seli a ma rukɔn premier kɛ seli nin tiɲɛna i reprend seli tingun kɔrɔ le b'o ye a lɔsen kɔrɔ le b'o ye par différence bi seli wajibiya a bɛɛ ye wajibi le ye mais différence b'a la o fɛn dama dama ni farikolola baara min k'a fɔ ka fatiha fara a kan ani salamu aleykum warahmatullah ani tahiya laban donc farikolola baara min bɛ seli kɔnɔ
o bɛɛ ye seli lɔ sen de ye ni a kelen tiɲɛna n'i ko i b'a sara a bɛ sara lɔ kelen n'a waati mɛnna seli tiɲɛna f'i b'a reprendre n ka seli fana dɔ seli kunna sini kɔfɛ bien sarun m'a sigi tu reprends parce que i ma seli i ka ye n'i fana k'a lawulama k'a ɲɔgɔn dɔ kɛ seli kɔnɔ ka dɔ fara ka rukɔn fila k'a lawulama seli tiɲɛna parce que ni ka n basera o yɔrɔ nin kan o yɔrɔ de bɛna dɛmɛ ka ko tɔ faamuya donc n'a t'u ka sujudi le to yen o a t'u ka sigili le to yen o a t'u ka sujudi filanan le to yen c'est même chose ou bien a ma wuli k'a lɔ o c'est même chose donc olu seli tingu ninnu n'o problème ka mɔgɔ sɔrɔ o réparer cogoya ni k'o faamuya i b'a tɔ faamuya donc an ko sisan a ka rukɔn to yen a ma rukɔn kɛ bon ni karamɔgɔ classe la an bɛ se k'o yɔrɔ détailler trop sinon normalement a birila rukɔn na faut faire rukɔn encore faut faire sujud a taara sujud la directement a bɛ duguma a bilala kɔnɔ ko a ma rukɔn kɛ ou bien dɔ ko a ma ko i ma rukɔn kɛ a kan ka kɔ segin relève faut te lever a bɛ kɔ segin ka rukɔn kɛ a bɛ biri directement ka kɔ segin ka continuer i ka ye tant que n'a ma se lɔ filanan ta rukɔn na c'est à dire tu peux arrêter c'est à dire i ka fɛn min to yen n'i ka sujudu le to yen sisan par exemple a ka sujudu tɛ fila wa a ka kelen kɛ a ma kelen kɛ a selila jusqu'à tant que n'a ma se sujudu filanan sujudu ɲɔgɔn na lɔ filanan la a bɛ se ka kɔ segin voilà ka seli sude ɲɔgɔn na mais n'a banna sela o yɔrɔ la yen c'est comme rukɔn tɛ nin ye wa lɔ filanan rukɔn n'a tola la a bilala kɔnɔ ko ko n tun ma premier kɛ lɔ premier kɛla 0 ye ala lɔ premier de bɛ nin san a ka ye sa kɛ faut oui ouais il continue oui c'est comme en tout cas ça compte pas voilà donc tu fais la mais ça dit tu rapidement tu n'as pas besoin de lire tu sautes premier recours là tu vas à sujud tu reviens et puis tu continuer pour que vous voyez quoi oui voilà tu fais normalement sans lecture oui parce que on fait la même comme avec famille voilà donc à fil là c'est encore souvent là normalement avec na café avec briller en même temps voilà si ça ne sait lire elle continue la scène avec le quand tu continues normalement okay. Voilà c'est comme à la suite du premier maintenant parce que ma cap placé là ça compte pas voilà donc maintenant si ça al na blala kono kasro asigidni ou bien alon ni lo flana la bisa ka kose fo na blala kono ka to lo flana ruku la ika isan na blala kono ça dit ika femi toyin ni sela anyo ma lo donna na blala kono lo mi tibina o kala 0 yi merci me fait parce que au yoro be famille yoro na kanya seli fana la donc considérons que tu fais la même chose dans Zohar tu laisses premier rakat premier recours. Tu te rappelles dans deuxième rakat, dans le recours de deuxième rakat. Je vais te signaler. Donc, c'est le fanassan. Tu n'as pas besoin de lecture. Voilà. Donc, à Pana, avec la Mossima, la Blacono, à Refana Hakri Masoro. Avec celle-là, il continue. Il faut habiter avec Ulikalo. À ma Blacono, ici là. Si ça, avec un recours, que ça. À Blacono, recours, premier donc n'abla là il faut rester comme ça si ça ni il considère passer ruku au bébé kelé au tawa donc l'homme il timino kala bansan o te compter la tourni tu continues ta prière maintenant il la tukan il faut continuer mais frère rom la boisson voilà na tu la kan ka siga taya keke au tawa mais comme le premier te compter là taya te ken na lève-toi maintenant aga isage ah, parce que le premier ça compte pas. Ah, okay. Voilà. Oui, caméraman veut poser une question. Non, mais fait que amena no kuma là-bas parce que n'a même manière le préparer réparer. Faut-il trouver chez accident chez. Donc néo kalatin lorsqu'elle ne peut pas être là-bas parce que ma réparer tu vois là. C'est la bonne manière qu'elle a. Même classe n'a qu'on man détail.
Oui. Maintenant, si avec deuxième rakat là, Oui. on va faire deuxième rakat là, on va Amassé Roko. Même dans l'Ondo. il s'est rappelé. Directement. Il fait Oui. Voilà. Oui. Ça, tout ce qui est passé là ne compte pas. C'est-à-dire, avant Rukou Makami sauter, ça compte. Entre l'intervalle là, si tu comptes là, tout. Voilà. Voilà. Mimi tu viens en pensant là. Par quel le voilà, il va taouler. Ok. Donc nos chers là, Massan, méthode. Voilà, nos chers là, Massan, nos chers là, Massan. Ni c'est là, 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 ni c'est bana. Il veut wuli ka lokele ke ni ma se ko nyaay voilà wala ko nga fongo ake ko nyuma le doni mena nya mina ima iba sara lokele ni ma le ba ke chuga mina e ka ru konete e ka sujudu le tewi sujudu be fla ni ka kelento lokele ni ka kelento ça dit abe sara lokele ni ka sigili le toyi abe sara lokele donc comment ka fo chuga ni ma o ke chuga long ibe lokele ke c'est labana maintenant voilà voilà donc amena se obe siga héroï maintenant akan kesisan bara mabande sujudu kan akan ka réparer ne sujudu e gala ambeko kwa ka dobo c'est là otewa voilà ça c'est ni ka dans la forme mais dans le fond là yere aka do le français dika donc na bana c'est là san faut dans son fait tahiyya puis tu fais salam tu fais les deux sujud donc na c'est la tahiyya la san abena salam alaikum bla falon ka boseli kono ikaye sisan attends d'abord comment ka fotu na kala ko alema aladne chuko ya lo akono abel wuli kan lo kelinke ikaye ni lo kelen voilà tu finis oui on commence à kula seli madafa avec lo kelinke même na to kuma nani mogo ya tacha kila kuma nani mogo ko ma ko seli madafa donc abe salam alaikum bla falon ka boseli kono naka salam alaikum bla même ni mogo kuma na fa macha parce que ça dit aller tout mal o ko cela ma do bala sel la ou bien fil la ko ma kama fil ko do ko ki fil la ko do ma bo sel la ko fil la donc si ça askin meto ça be sujudu flaqué faut faire voilà les deux sujudu là non tu as déjà fini tahiyya tu as déjà fini salam avec sujudu flan ne kesan voilà tahiyya côté sujudu flan na mi sawabay natri fana ka tahiyya ke non amena ni bana be une question posée me fait iron min lagwe maintenant ikalo ka salam alaikum bla ka soro ka sujudu flake adobe fo mo ina ko ni ka dobo sella kibe sujudu flake ka soro ka salam alaikum bla otewa yoro betede o le ko so nka adam na seli losem problème ka bo parce que anko aka do fra seli ka normalement mala ni mo mina nyai aka ruko jolle ka seli kono aka sujudu jol do ma fra sujudu ka do ma fra sel lon ka donc l'océan ne veut compter parce que l'océan doit multiplier donc doit doubler là faut au bois là parce que à tout moment qui a ko sara abo mi fara la ka do an kesan abana sella aka salam alaikum bla o ko ma ko sel ma dafa a willa tun ka do salam alaikum tina ka fly seri kono salam alaikum do be kelen seri kono donc seri l'océan nous ni filla lula ni ko lu réparer o sujudu be kala salam alaikum ko fele wala ko so ko kabila no ga pour ka ba famille iba ta l'océan mi me ke salam alaikum nyefe ni ka min boala obe kuma nu seri do awunu mata ya premier cran ma subhana rabbil ala fo ma subhana rabbil azim fo ala wa korum nu be ke ka déplacer seri kono mo do fo ma sami ala fo olu le be sara ni sujudu fla sani be salam alaikum bla don ka boma parce que ni don nana seri ro do le be reprana c'est comme ni ka bon lo ikalo bon teni wa ni ka tableau ni boy ou bien ka fil ni boy c'est bon bola no la aba no la mais ni ka bon plier do fraka do frala bonka fibo boala li o ko so sujudu ni be ke seli kofe ni kon ka ye iba foko do le bola seli la a réparer to do be fraka voilà donc fin ni seli loseno no lu kon réparer la fibe sujudu be salam alaikum kofe akeko nyuma le boy ikay salam alaikum kofe maintenant seli do awun san ntola seli la ma subhana rabbil ala fo na kala kasoro ma wuli fo mba foye mais ni bola e kaba nte ko sigide parce que ale fanga ma bokom seri tingo mais ni ka toy ka lawlama de fo bi la seri soro donc ibe ruko na inyina na ka subhana rabbil ala azim fo na blala ko ne ba fo sani be wuri
mais n'a bila kɔnɔ ka sɔrɔ i wulila ka ban i tɛ kɔsigi dɛ sujudu fila de b'ale réparer mais rukon tingun ta f'i bɛ baara tɔgɔ de kɛ fɔlɔ f'i b'a sara de ka sɔrɔ ka sujudu kɛ i ka différence c'est voilà ka sɔrɔ ka sujudu fila nin kɛ voilà n ka réparer cogoya min fɔ sisan n'i kɔni bɛ se o la là tu n'as pas besoin salamaliku kɔfɛ ka dɔ wɛrɛ kɛ mais i bɛ sujudu fila nin kɛ salamaliku kɔfɛ donc à réparer ko ɲuman de bɛ dɔn nin comme c'est un peu compliqué à simple de bɛ dɔn nin ye maintenant duwawulaka fɛn fɛn n'a bɛ seli kɔnɔ ka Allahumma sɔli tahiya laban ani Allahumma sɔli bɔ a la a tɔ bɛɛ bɛ sara ni sujudu fila de ye sani bɛ salamaliku bila a tɔ ninnu fanga ka dɔgɔ ani n birila ma Allahu akbar fɔ ou bien n wulila ma sami Alahu fɔ i ka ye parce que a ye mɔgɔ dɔw sɔrɔ donc o t'a yira k'i la seli tiɲɛna problème tɛ a bɛ komi seli kɛnɛ don a bɛ alimami dɔw sɔrɔ Allahu akbar tɔ min bɛ kɛ caman ba min bɛ k'a kɔnɔ olu ni timina a kan déjà c'est à dire k'i donna fatiha kalan i tɛ kɔsegin a ma sujudu ko yɛrɛ t'o la mais n'i ma ɲɛ ye problème bɛ wuli seli kɔnɔ ok donc suma seli fana ni olu problème bɛ ten n'a sɔrɔ alimami banna dɔrɔn donc est-ce que ka sujudu ye suma seli la wa donc ko dɔw bɛ f'i b'a lɔn maintenant ma dɔn n'a ka faamuya seli duwawu la k'a bɛɛ a bila i kun na ni a waati a yɔrɔ kɔni ma tɛmɛ fɔlɔ parce que dɔ sigilen bɛ se ka to tahiya la ten a miiriya bɛ taa lɔgɔ fɛ la n ka jababɔrɔ dɔ ta olu n'a ye ale ma ban a bɛ k'a fɔ a yɛrɛ ko c'est à dire ma tahiya kalan fɔlɔ quoi kana wuli dɛ tahiya kalan parce que i ma bɔ yen fɔlɔ ou bien a bɛ rukɔ na ale yɛrɛ biri tun bɛ ten a duwawu fɔ parce que i ma bɔ yen fɔlɔ an ka faamuya wa donc i wulila i ma sami Ala fɔ a bila i kɔnɔ i b'a fɔ sami Ala liman hamida c'est à dire i kan ka duwawu min fɔ nin ni duwawu nin fɔ yɔrɔ ma tɛmɛ fɔlɔ i b'a fɔ sujudu ko t'o la parce que k'a fɔ ka ban mais n'a fɔ yɔrɔ tɛmɛna ka ban sujudu ko bɛ na maintenant kɛrɛkɛrɛli bolo ma sa tahiya min bɛ kɛ seli fila ni ɲɔgɔn cɛ lɔ naani seli la seli fana lansara fitiri safo tahiya min bɛ kɛ cɛman détail fitiri ma ale t'a la taib karamɔgɔ i bɛna an kana taa seli fana an bɛ taa fitiri la fitiri kana fɔ k'an ɲinɛ n'ale kɔ kana mɛn dɛ parce que l'heure bɛ yen o bɛ na n'an gɛn donc tashahud premier ni sera ora sauna bihuka an l'heure c'est à droit n'an gɛn amina et puis an mako bɛ dɛmɛ na quoi baara nin koya la quoi on doit passer l'information a ka le premier kɛ fitiri la a bɛ taa filanan de la mais fitiri tɛ se la teriya la ta dɛ an ko an bɛ fɛ ka waati économiser parce que dɔ kana fɔ ko ko dɔ b'a fɔra ta ale bɛ seli yɛrɛ de kala voilà donc a kan n'a wulila sa kan ka sigi ka tahiya kɛ bon sisan wuli c'est-à-dire bɛɛ ko bɛ wuli comme maintenant dɔ bɛ yen a bɛ se ka bila kɔnɔ ko ma tahiya kɛ a bɛ kɔ sigi a bɛ taa a bɛ sigi a bɛ tahiya kɛ tu t'assois ou bien a tun wulila tu te lèves encore plus que ça a sera fo tan a bɛ sigi tuguni a bɛ tahiya kɛ mais n'a latelena maintenant faut t'arrêter parce que a bɔla a donna tingu dɔ kɔnɔ sisan tahiya bɛ seri duwawu le dɔn bɛ seri tingu donc là il doit plus se retourner min kɔni cɛ ka ɲi a kana kɔ sigi surtout n'a commencé ka fatiha kalan n'a kɔ seginna dɔrɔn i b'a problème a bɛ seli continuer parce que a bɛ k'alimami dɔn ko subhanallah a bɛ jigin subhanallah bɛ jigin bon seli bɛ ɲagami misiri la donc sisan ni sani faut continuer a bɛ lɔ sabanan la sisan a ma se ka tahiya kɛ i ka i kɛ donc a tɛ kɔ segin parce que tahiya bɛ seli duwawu le tahiya cɛman kɛ nin an m'a fɔ a laban dɛ naam. bon a bɛ geste ninnu fana kɛra a bɛ ninnu kɔlɔsi parce que mɔgɔ bɛ sigi ten ni seli la comme an tɛ seli yira la seli jeune donc a bɛ tahiya la sisan sani a bɛ salamaliku bila a bɛ sujudu fila nin kɛ sujudu kɛ voilà parce que min bɔra la a bɛ seli kɔnɔ de a tɛ dɔ fara seli kan ni k'a réparer ok donc voilà n'a wulila tahiya karanko ta voilà a ma salamaliku bila fɔlɔ tahiya voilà ale réparer la ten plier ta nin ale ta f'i bɛ na n'a yɛrɛ ye k'a sɔrɔ ka sujudu kɛ salamaliku kɔfɛ seli duwawulaka bɛɛ olu bɛ réparer ten a karan bɛɛ fo fatiha bɛ bɛn lɔ kelen ma ani
bon ni sani bɛ don ma ɲinɛ i kɔ parce que dɔw bɛ yen a bɛ se ka na lɔti alhamdulilayi rabbil alamin rahmanir rahim ala akbar ma fɔ i ma don seli kɔnɔ i tɛ seli la yɛrɛ donc a b'o cogoya la fana ni Allahumma sɔli fana bɛ bɛn lɔ kelen ma ni tahiyya mais olu problème ka nɔgɔn donc b'a ko ni ka salamu alaikum bila sisan c'est à dire i sigila i ka salamu alaikum bila i ma Allahumma sɔli kɛ ou bien tahiyya ka bila i kɔnɔ sur le champ i bɛ tahiyya kɛ o yɔrɔ la yen i bɛ tahiyya kɛ i bɛ sujudu kɛ i bɛ salamu alaikum kɛ i bɛ sujudu 2 kɛ c'est à dire o ta ka nɔgɔn parce que i bɛ dugu ma en même temps mais n'i ma Allahu akbar fɔ ka don seli kɔnɔ i ma seli dɛ i t'a kɔnɔ hali bi ok donc ma ɲinɛ i kɔ i b'a to a bɛ sika yɔrɔ nin fɔ dɔrɔn et puis an bɛ sɔrɔ ka na a sababu filanan ni ka dɔ fara seli kan o de b'o ye bon o ko kɔni ka nɔgɔn o ko ka nɔgɔn ni ka dɔ fara seli kan masalan karamɔgɔ fajiri kɛ lɔ an bɛ lɔ 2 de lɔ fajiri la wuli a sabanan na an b'i filɛ an bɛ amin de mɛn an t'a la i bɛ fɛn min kalan o ma yɛrɛ tɔgɔ ko aminu voilà donc fajiri bɛ lɔ 2 normalement n'a wulila a kan ka sigi i ka kɛ bon en même temps a bɛ wulila san donc dɔw bɛ yen o bɛ se k'a fɔ subhanallah n'a fɔra subhanallah automatiquement a bɛ jigin n'a continue seli bɛ tiɲɛ lève toi a wulila san a bɛ karan kɛra o k'a ma k'u ka dɔ fara seli kan ou bien a bilala a yɛrɛ kɔnɔ a bɛ to yen a bɛ jigin tuguni fo descendre ou bien a sela fo rukɔ na ou bien sujudu la lɔ 2nan la a bɛ kɔ sigilen automatiquement ni taala ɲɛfɛ dɔrɔn seli tiɲɛna parce que ka dɔ fara a kan a fɔra ɲɛna yɔrɔ min na dɔrɔn k'u ka dɔ fara a kan dɔrɔn de laban i bɛ jigin duguma donc sisan Idriss n'a sigila sisan a bɛ tahiyya kɛ parce que an ko a ma k'u ka dɔ fara seli kan a bɛ kɔ sigi a bɛ sigi a bɛ tahiyya kɛ n'a banna a bɛ salamu alaikum bila parce que kala ka dɔ fara seli geste kan farikololabaara min bɛ seli la ka dɔ fara a kan a bɛ sɔrɔ ka sujudu 2 kɛ i ka ye farikololabaara ninnu problème bɛ teli i ka ye voilà a kɛ ko ɲuman de bɛ nin sinon a tɛ k'a fɔ ten ko ni ka dɔ bɔ a la seli kɔnɔ ni ka o bɛ a kuma ba le mais détail b'a la voilà donc a bɛ salamu alaikum bila tahiyya ko t'a la n'a t'i ka tahiyya kɛ problème tɛ mais a kɛ ko ɲuman tahiyya ko t'a la sisan siga t'ale c'est un peu compliqué mais a bɛna lanɔgɔya sisan comme i k'a fɔ cogoya min na bon siga bɛ ko dɔ le lɔnnikɛbaa ko san'an bɛ taa ɲɛfɛ f'i b'o ɲa ye siga danatimini tɛ compte la dɔ bɛ yen n'a ka seli daminɛ f'a bɛ siga n ka fatiha karan ma karan wa n birila wa ma biri wa n lɔla wa ma lɔ wa sitana bana dɔ de bɛ yen a bɛ dɔw sɔrɔ seliji t'a la i b'a ye n'a commencera ka seliji ta a bɛ se ka lɛri 1 kɛ n'a ka seliji ta n'a sera a da la a b'a fɔ ko nɔgɔ m'a bolo ko a bɛ kɔ sigi tuguni a bɛ nin ko ka nin ko ou bien n'a sera yan a bɛ fɔ ko a ma a nun ko a bɛ kɔ sigi dɔrɔn a bɛ se ka miniti 30 kɛ ten ou bien n'a bɛ sera n'a ko Allahu akbar a b'a fɔ sitana b'a fɔ k'a ma fɔ k'a ɲɛ fɔ Allahu akbar bon a bɛ n'a sera rukɔ na a b'a fɔ ko fatiha ma karan k'a ɲɛ c'est à dire ni siga cɛya la ça compte plus sitana bɛ tolu ka yɛlɛ i b'i la seli kɛ ten c'est à dire i b'a kɛ ten c'est à dire ni seliji t'ale mais bon o t'an na ko kɔnɔ ni seliji t'ale par exemple parce que ni k'a ko siɲɛ 2 siga tɛ nana wa ko est ce que i ka nin ko wa n'i ma ji ye yɔrɔ min na a ko la wa i bɛ seliji ta 1 1 i bɛ tɛgɛ ko siɲɛ i da ko siɲɛ 1 nun siɲɛ 1 ɲɛ siɲɛ fɛn fɛn k'a ka kɛ 3 ou bien 2 i b'olu kɛ 1 1 donc n'i ma ji ye yɔrɔ min na sa k'a ma ko n'i ka karo dama kɛ o la ko tɔgɔ b'i bila i ka ye donc seli fana ta ni sitana ko i ma i tuma fatiha karan ye m'a fɔ mɔgɔ normal an bɛna se mɔgɔ normal ta mais mɔgɔ min ta bɛ bana yen dɔnkɛbaa ko kana kumakan jate i la seli kɛ c'est même chose comme ni bana seli la a b'a f'i ma ko cɛ i la seli ni se ka tahiyya karan ko i kana lamɛn a bɛ fɛ k'i lasɛgɛ a bɛ mɔgɔ dɔw sɔrɔ hali duwawu min bɛ karan k'i yɛrɛ la tanga dɔw bɛ n'a banna karan ayatul kursi sitana fɔ ko a ma karan ka ɲɛ dɛ ko a karan ka ɲɛ bon sitana baara le bɛ n'a k'o fɔ ko parce que a bɛ kɛla ala le kama o tɛ wa n'a ala ko k'a b'a fɛ sitana t'a mun i b'o fɔ a ɲɛna ele t'a mun a tɛ kɛla ele kama o parce que a b'a kɛla komi a kɔnɔ guwanni b'i ye mais a b'i lasɛgɛla de parce que o ko banatɔgɔ bɛ mɔgɔ ninnu sɔrɔ mɔgɔ min b'a fɛ ka ko kɛ ka ɲɛ a b'olu de sɔrɔ la i b'a ye muso dɔw bɛ yen n'a bɛ fani ko sa a b'a ko ka ko a b'a filɛ
a b'a sunsun a b'a ko tuguni jusqu'à tellement a ka seni sitana il en profite k'a lasɛgɛ a bɛ yɔrɔ josi ka josi k'a filɛ k'a bolo kala ten dɔ bɛ a b'a yɛrɛ ko n'a bɛna yɛrɛ ko la a b'a kɛ ten donc a ka seni a bɛ mɔgɔw de sɔrɔ min bɛ fɛ ka baara kɛ ka ɲɛ sitana b'olu sɔrɔ u b'a fɔ ko waswasu kahari o ko a tɛ mɔgɔ bɛɛ sɔrɔ mɔgɔ min b'a fɛ ka baara kɛ ka ɲɛ a b'a fɔ ko ile bɛ dɔ la ile ka ɲɛ n'a ka ko kɛ ko a ma kɛ ka ɲɛ est ce que ka saraka min bɔ kunun est ce que miiriya bila ala kan i miiriya ma bila ala kan i bɛ décourager o to yen a bɛ fɛ ka tɔlɔ de kɛ i la silamɛya la ni ka ko danatimi ala t'a fɛ farati ala t'a fɛ ni ka ji ta i tɛgɛ kɔnɔ ni k'a filɛ toro bɛ jɛgɛ y'a la i hakili bɛ jɛgɛ yira i la sinon n'o tɛ o ni mɔgɔ taara ɲɛgɛn na ji t'i bolo silamɛya la i bɛ yɛrɛ seniya ni filaburu ou bien lotus ni fɛn ninnu n'a ɲɔgɔnna dɔn ele n'a la ni k'i yɛrɛ seniya ni est ce que a bɛ se ka komi ji wa a kɛra cogo cogo a nɔ dɔ bɛ na to non fitiri min to la ala yafala o ma sitana t'a mun mais sitana b'a f'i ma ko i ma seniya ka ɲɛ dɛ i b'o tigi dɔw le kan mɛn ko ni ka ji sɔrɔ waati ko n bɛna seli ni seli waati tɛmɛna e ka problème sɔrɔ i bɛ seli la min ye o le ko ko tɔkunkurunin k'ale yafala o ma e ko di donc papa boy kana an bɛɛ lasiran tɛmɛ yan donc siga ta nin san fo n tun b'o bila kuma ɲɛfɛ parce que i n'a la o mɔgɔ min bɛ siga fatiha la ka siga ruku la ka siga alahu akbar la o bɛ sujudi joli kɛ a ko la ilaw tɛ wa voilà hali dɔw bɛ jɛnɛba ko yɔrɔ la o kosɔn lɔrikɛ b'a ko n'i bɛ jɛnɛba ko ni parce que dusu ko na alhamdulilah voilà mais son bɛ mɔgɔ min bolo i bɛ taa ɲɛ i yɛrɛ seniya yɔrɔ min na ko i kana son sigi o yɔrɔ c'est à dire i bɛna ko yɔrɔ min na kana taa ɲɛgɛn na ye parce que mun kosɔn n'i bɛ ko la a bɛna f'i ma ko ji dɔ tonda yan fɛ k'a kɛlɛ la fɛn kɔnɔ dɛ a fɔ ɲɛna ko tiɲɛ tɛ souvent n'i bɛ tibi ji nɔgɔ kɛrɛfɛ a b'a yira i la komi ji tonda i sen na ni ka filɛ i tɛ foyi ye sitana b'i tromper la de i m'a ye denyɛrɛnin cɛden n'a ka ɲɛgɛnɛ seri cɛla sɔsɔla ka ji ta ka funfun a la de mais sinon n'o tɛ n'i ko i bɛna ko n'i ka yan ko i bɛ dɔ ye a b'a f'i ɲɛna parce que n'i bɛ fɛn ko la ji bɛ se yɔrɔ dɔ wɛrɛ i b'o fana ko i bɛ to la i bɛ yan ko i bɛ to la i bɛ yan ko terikɛ bɛɛ bɛ ko o ko lɔnkɛ b'a ko a sitana piège nin le i ka dɔn ɲɛgɛn tɛ nin ye wa n'i bɛ son ye e bɛ fɛ ka ko ni son nin ye bon n'i bɛna taa ɲɛgɛn na ko son sari i bɛna taa ɲɛgɛn na côté min na nin kana son nin sigi o fan na parce que n'i bɛ ko la na a bɛna f'i ɲɛna ko ji dɔ tonna ɲɛgɛnɛji na k'a kɛra son nin kɔnɔ donc i lɔni bɛ to sa i tɛ se ka bɔ kɛnɛ ma parce que ile fɛ sa ɲɛgɛnɛji de bɛ son kɔnɔ i bɛ bɔ ɲajɔ ma a ye na ji dɔ di yan ni mɔgɔ tɛ yen don donc olu bɛ sitana la baara mɔgɔ t'olu jate c'est comme n'i bɛ jɛnɛba ko la ji min bɛ toni lɔnikɛ b'a fɛ ka bɔ fari la ka toni o tɛ compter ba ko la gbɛlɛya n'i ma diinɛ faamuya a bɛ sɛgɛn n'i ka faamuya a bɛ nɔgɔya parce que ala t'a lo n'a ko k'a bɛ min fɛ a b'o fɛ donc 100% tɛ yen ok donc n'i bɛ seli la sisan komi an k'a fɔ cogo min na ko dɔ man ka fara seli kan dɔ fana man ka bɔ a la lɔ fila seli c'est comme lɔ fila seli lɔ saba seli par exemple ou bien lɔ fila ele bɛ fajiri la ou bien hali nafila seli a bɛɛ ye kelen de ye lɔ fila seli ele ka lɔ kelen kɛ dɔrɔn karamɔgɔ lɔ kelen kɛ ba i bɛ i sigi ta yala en même temps parce que mɔgɔw bɛ yen mais ale kɛ ka di ka vitesse mɔgɔw de sɔrɔ ka caya mɔgɔw ka teri seli la cɛ ami ni bana bɛ sun tɛ ka san ka di yan dɛ parce que n ka fɛn ko kan fagalen don o kana fɔ ko karamɔgɔcɛ bɛ dalili kɛla plan na dɛ n ma o fɔ dɛ n ka bɛ cɛ ni ne ma voilà donc a tun kan ka wuli ka lɔ filanan kɛ donc ale sigila sisan i ka kɛ maintenant an bɛ fɛ ka min kɛ sisan fo ale da sujudi encore a tora sujudi la ye n bɛ wuli ka tahiya le wa ou bien n bɛ wuli ka dafa i ka ye sisan n'a bɛ ten i ka dɔn i sigala ko est ce que ka filanan kɛ o tɛ wa mais i ma siga premier la o tɛ wa i ma siga min na i b'a compter o ma donc il doit mettre dans sa tête ko n ka kelen de kɛ automatiquement parce que siga le bɛ dɔn nin ye a bɛ wuli sisan lève toi k'a dafa i ka ye a bɛ wuli sisan ka seli dafa donc n'a ka seli dafa sisan a bɛ nin sujudu kɛ sani a bɛ salamualekum bila i ka ye sa kɛ n ka fila le kɛ ou bien n ka naani kɛ siga tɛ min na ou bien saba siga tɛ min na fila donc a bila i kunna ko ka fila le kɛ nana sabanan ye sisan a bɛ sujudu kɛ ka sɔrɔ ka salamualekum bila i ka ye voilà bon sujudu ko ninnu fana hali ni trompe hali ni ka kɛ seli kɔfɛ fana problème tɛ a kɔni bɛ kala ka sitana de dimine don sitana la ah n'a dafa ne tun bɛ n'a dafa la le a t'a mun n'a dun ma dafa a ɲɛbɔ la donc
o bɛ kɛ ten donc ni siga siga la ko est-ce que n ka nin kalan ni c'est comme Fatiha i to la kulu Alahu ahad labila ko est-ce que n ka Fatiha kalan donc e b'a fɔ ko automatiquement i kɔsigi i bɛ Fatiha kalan i bɛ taa sura la tuguni pa nin bɛɛ lɔn kun bɛ mun ye parce que ni alimami kɔfɛ mɔgɔ m'a lɔn kɛlɛ bɛ wuli misiri la ni kelen fana bɛ seli la n'i m'a lɔn i bɛ sɛgɛn a ko n ka kulu Alahu ahad kalan déjà est-ce que n bɛ se ka Fatiha kalan wa i ma bɔ lɔ la Fatiha ni kalan n'i bɛ rukɔ de la attention voilà donc n'i bɛ rukɔ de la i ma duwawu ni kalan n'a bila la ko i b'a kalan yɔrɔ la sujudu ko t'o la ni voilà mais ni lɔn de komi an k'a fɔ cogoya min na i bɛ filan a bila i kunna da min ka dɔgɔn i b'o de ta i b'a dafa i bɛ sɔrɔ ka sujudu kɛ donc a bɛ kɛ ten de donc bon a modèle dɔ bɛ mais o bɛ mɔgɔ kuma seya an bɛ dan nin ma donc ni sigala seli la o bɛ réparer ni lɔ fila de ye i sigala ko i ka sujudu fila de ye ni sigala ko lɔ naani seli la seli fana la i ko a sabanan ou bien a naaninan donc e b'a fɔ ko ni kɔni miirila ni ka tigɛ k'a sɔrɔ problème tɛ i bɛ baara kɛ ni tigɛkan de ye i bɛ salamu aleykum bila i bɛ sujudu kɛ mais n'i ma tigɛkan sɔrɔ i bɛ a kɛ comme i ma naaninan kɛ i b'a dafa ka sujudu kɛ ka sɔrɔ ka salamu aleykum bila mais n'i ka tigɛkan sɔrɔ o sujudu bɛ kɛ salamu aleykum kɔfɛ i ka ye donc maintenant ni o bɛ teliya bolo ma ni sujudu min kan ka kɛ seli kɔfɛ ani min kan ka kɛ seli ɲɛfɛ c'est comme i ka tahiya premier to yen par exemple i ka tahiya premier to yen ani i ka seli tingu dɔ to yen n'i b'olu réparer i bɛ a kɛ sujudu fila pe i b'a réparer sujudu naani tɛ fila pe min cɛ ka ɲi i b'a kɛ sani i bɛ salamu aleykum bila donc voilà un peu min bɛ seli réparation ko nin j'ai oublié quelque chose ne pas k'a bɛ ɲagami voilà an bɛ nana o yɔrɔ la sisan voilà la parole est bon bisimilah la question. mɔgɔw i k'a dɔn problème bɛ min ye seli compliqué nin bɛ ka tɛmɛ ko nin bɛɛ kan o de kosɔn hata n'i ka ye ko hali problème bɛ alimami sɔrɔ la souvent parce que seli ka misɛn rukɔn tɛ fɛn denni seli pilier dɔ de b'o ye c'est comme bon sen voilà rukɔn ninnu b'o le lɔli ta problème ka nɔgɔ nafila seli de la nafila seli la n'i sigila ka nafila seli i baraji kɔni bɛ kɛ ko mɔgɔ min lɔla ka seli a bɛ kɛ o ta demi ye mais farida seli la diyagoya la kuyɛ donc farikolola baara ninnu bɛɛ seli tɛ ngun ye seli sunna tɛ a ti da filila le seli sunna ye min ye et puis sunna min don wajibi o le ye subhana rabbil azim ani a fɔtɔ alahu akbar a ɲinina o de kɔ c'est à dire kuma ninnu a bɛ fɔ o ma ko takbira de déplacement parce que takbiratu mɔgɔ bɛ don seli kɔnɔ ni min ye o ye diyagoya n'i m'ale fɔ i ma don seli kɔnɔ i bɛ déplacer ni alahu akbar fɛn fɛn ye ani sami alahu liman hamidahu olu bɛɛ bɛ seli wajibu nin ye olu le sisan n'i k'olu jɛ i bɛ sujudu fila kɛ parce que a tun bɛ peut-être a dalen filila alahu akbar n bɛ taa rukɔ na i birila i ma alahu akbar fɔ la voilà olu bɛ réparer ni sujudu le ye ani subhana rabbil aala ani sami alahu liman hamidahu ani tahiya premier olu bɛɛ bɛ réparer ni sujudu fila le mais suratu fatiha tahiya laban allahumma sɔli salamu aleykum olu bɛɛ bɛ komi lɔ f'i bɛ na n'o ye le f'i b'a kɛ le ka sɔrɔ ka sujudu kɛ ka salamu aleykum bila ka sɔrɔ ka sujudu kɛ o de kosɔn k'a la nɔgɔya an ko farikolola baara min bɛ seli kɔnɔ ka fatiha la kan fatiha kelen kalan tɔ ko tɛ fatiha ani tahiya filanan ani allahumma sɔli ani asalamu aleykum ka bɔ seli kɔnɔ ani bɛ na alahu akbar olu de bɛ tenkun ye kuma la sinon kuma tɔ bɛɛ dɔ bɛ wajibi dɔ bɛ sunna misɛnnin ye c'est comme par exemple k'a fɔ amin sujudu ko t'o la ni ɲinɛna ka amin fɔ sujudu ko t'o la ani kanabɔ ni kamajigi diyagoya tɛ ni ɲinɛna olu la ka o sujudu kɛ olu fanga ka dɔgɔ donc ni question dɔ bɛ yen hala an hakili ma dɔw sɔrɔ walekum salam tula bisimila naam n'a ka sɔrɔ i banna seli bɛɛ la merci beaucoup an hakili tɛ bɔ a yɔrɔ tɔgɔ kɔ c'est à dire ele banna seli la sisan i kɔni c'est comme a bɛ cogoya min na ten a fɔla ɲɛna ko i ka lɔ kelen to yen automatiquement il se lève a bɛ lɔ kelen nin kɛ a bɛ salamu aleykum bila parce que geste don a bɛ sujudu fila kɛ maintenant n'a kɛra ko dɔ ko a ma ko i ma tahiya premier kalan le a bɛ sujudu le kɛ directement
i ka isa kɛ maintenant ni a mɛnna o bɛ n'a bɛ yɔrɔ tɔgɔ la yen fɔlɔ parce que cɛla ɲinana a bɔla o k'a fɔ a ɲɛna ko seginna misiri la k'a kɛ n'a mɛnna l'heure kelen tɛmɛna ou bien minute 30 comme ça ou bien 15 minutes ou bien 10 minutes n'a mɛnna ni seli lɔsen dɔ le a geste dɔ le il reprend la prière mais ni kuma ninnu comme tahiya première Allahu akbar sami Allah o ni fɛn ninnu a tɛ seli reprend Ala yafala ma i ka différence b'a fila la i ka ye seli lɔsen ninnu a tɛ bɛn n'i ɲinana a tɛ bɛn n'i trompé la a tɛ bɛn ɲasi le ma n'a mɛnna seli fana tiɲɛna f'i a reprend mais ni seli kuma ninnu le ye olu ta n'a mɛnna a waati t'a la sinon n'a ma mɛn i bɛ sujudu kɛ k'a réparer n'a mɛnna Ala yafala ma i t'a fɔ comment tahiya dɔ kɛra kunna sini ko n b'o seli reprend voilà mais ma sigi ka tahiya laban kalan i b'o seli reprend dɛ ma fatiha kalan seli dɔ la olu na i b'o reprend ma rukon dafa ma lɔ dafa seli dɔ la i b'o reprend naam oui hali ni saru na seli fana dɔ bila la kɔnɔ k'i ma seli sisan i b'a sara sisan Ala k'o de fɔ wa k'i bɛ sɔrɔ zikiri n'a bila la kɔnɔ yɔrɔ min na ngɔrɔ i b'a sara parce que a tun t'i kɔnɔ waati min na Ala tun yafala i ma o la a bila la kɔnɔ sisan dɔrɔn i bɛna tɔ de bɛ nin naam non i b'a kelen pe juru min b'i la o de bɛ a kelen pe lɛri parce que seli juru sara de b'o ye généralement mɔgɔ min bɛ seli misiri la a ka kan ka olu caman sɔrɔ safo seli de la n'a ma safo seli misiri la don min na a bɛ k'a ɲɛna ko a seli la fo sini a bɛ bila a kɔnɔ naam. n'a gɛn tu tɛ non o tɛ se bon lɔnni kɛ b'a olu fɛ kuma caman de b'o ko nin na i bɛ tubi Ala ma a bɛ continuer sinon i tɛ se ka o seli nin sara voilà o tɛ se ka ɲɛbɔ non oui seli quoi merci seli fami yɔrɔ tɔ kɔrɔsi seli ni bana dɔ la seli kɔnɔ i ta tɛ yɛrɛ ye a bɛ komi heji fo nafila seli i bɛ se ka bɔ ale kɔnɔ ka bɔ seli kɔnɔ fana i ma besoin ka fɔ salamu aleykum wa rahmatulah ni ka bila i kunna ko seli banna a banna i bɔ a kɔnɔ a tiɲɛna le o ye maintenant farida seli la o tɛ bɛn fo ni dɔrura k'i sɔrɔ komi a ka fɔ cogo kɔnɔdimi k'i sɔrɔ ou bien ɲɛgɛnataga gɛlɛn k'i sɔrɔ ou bien ko dɔ bɛ yen n'i ma taa a bɛna kɛ den dɔ bɛ fɛ ka bin kɔlɔn na par exemple ou bien mɔgɔ dɔ bɛ da la fɛn dɔ b'a kɔ i ka ye ou bien ɲɛfiɲɛ dɔ bɛ nana a bɛna bin yɔrɔ dɔ la ni le dɔ ma seli tigɛ mɔgɔ tɛ n'a dɛmɛ donc olu ka façon na donc kaba ko diyagoya fili bɛ seli tigɛ ka taa ɲɛbɔ i bɛ bɔ en même temps seli kɔnɔ ani bana gɛlɛn b'i la i tɛ se ka seli supporter ou bien il a comment on appelle fɛn bɛ seli haramuya i ma u nana k'i to seli la i bɛ bɔ seli ta seli banna c'est comme mɔgɔ min fana bɛ seli la ou bien ɲɛgɛnɛ taara la ka to seli la seli banna donc fɛn fɛn ni seli man ka kɛ n'a ye n'o k'i sɔrɔ ka sɔrɔ i bɛ seli yɔrɔ min na seli banna o de kosɔn i ma ye sunkaro la alimami ninnu bɛ lɔ ninnu tugu ɲɔgɔn na parce que la tun b'a kɛ a tun bɛ se ka lɔri tugu ɲɔgɔn na ou bien 7 ou bien 9 dayaga ninnu ou bien 11 n'i bɛ a ka ɲi n'i bɛ seli kelen n'i bɛ mɔgɔ la seli jama la min cɛ ka ɲi 2 nin de o de baraji ka bon mais dɔ nin bɛ sunna dɔ i bɛ se k'ale kɛ de temps en temps que mais n'i ka seli tugu ɲɔgɔn na i ka lɔ 7 tugu ɲɔgɔn na 7 nan ni mɔgɔ dɔ la seliji tiɲɛna ye a complet tiɲɛna o de kosɔn ni k'a kɛ 2 ni a tiɲɛna ka to min na o de tiɲɛna tɔ bɛ compter i ka ye donc a b'o cogoya la ni seli kɔni tant que ni alimami ma salamu aleykum bila ni la seli tiɲɛna tiɲɛna voilà ni seli tiɲɛ ko k'i sɔrɔ yɔrɔ yɔrɔ seli tiɲɛna o seli nin sisan i kan k'o sara mais an kana ɲina dusujuru 2 nin kɔ dɛ naam ouais seli o yɛrɛ tigɛla le ten a daga citɔ ni seli yɛrɛ cila ɲɔgɔn fɛ o ye o ye a bɛ kɛ parce que a ka dɔ sɔrɔ a tun bɛ sira traversé la yan fɛ sira b'a cɛ goudron cɛma fɛn k'a la di a b'o le kɛ sira tun bɛ goudron traversé la yan fɛ k'a sɔrɔ goudron cɛma
donc seli o banna yɔrɔ la en même temps c'est comme mɔgɔ tora seli la a kɛra fatɔ ye o banni de ko ye parce que mɔgɔ caman ɲɛna ko ni misiri banna seli la ko seli waati banna dɔw fana bɛ yen ni seli waati sera ni misiri ma seli a tɛ seli seli welela kan ka seli waati lɔ seli welela man ka seli wele n'a waati ma se fo fajiri premier ani jumalon fɛngɛ premier sinon seli tɔ bɛɛ normalement n'a sera i b'a wele n'a welela a bɛ se ka seli voilà o ni ka seli en gros ninnu kɛ an bɛ fɛ ka taa dɔnkɛyɔrɔ la fana tɛ kɛ ba dɔ bɛ yen o b'a fɔ ko bon ko an bɛna taa 14 heures de la o ko denba jalata bɛ 13 heures le ye o an ta 11 heures na komi yɔrɔ ka jan an bɛna taxi ta an tɛ fitiri ni seli fana ni lansara kɛ sisan komi walaha bɛ se ka seli ni seli heure ma se ni selila i ma seli ni seli waati tɛmɛna ni selila namara b'i kɔ n'a kɛra ka sɔrɔ non ni seli wolila i bɛ se ka seli misiri tɛ dalu ye seli waati le bɛ compter la non oui n'a k'i diya yɛrɛ ne ka seli ta fajiri la tant que n'a ma caya i bɛ se ka seli na jusqu'à fusu fɛ seliji la kurakura baraji kɔni bɔra mais tant que ni seliji ma caya baara bɛ se ka kɛ n'a ye donc karamɔgɔcɛ nana ala dina karamɔgɔcɛ nana dɛ bon bisimila Duka mai bidar dace ya zo ya biyo mu gaisuwa a don ƙauna, jinjina ga TV na, kallonta dole ne guna. Gaisuwa a don ƙauna, jinjina ga TV mu.